बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या पेश आया, ये आप सुन चुके होंगे, इसकी डिटेल भी सुन चुके होंगे। एक नौजवान है जिसकी एज है 17 साल या 16 साल, नाम उसका है मोहम्मद अबू ज़र, और वो जो है एक चीफ जस्टिस के बेटे हैं। उन्होंने दो बच्चियों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, जो कि मौका के ऊपर जाँ भाग हो गई। ये एक बेसिक वाक़या सामने आया, लेकिन इसकी कुछ डिटेल सामने आई हैं जो कि इंतहाई हौलनाक हैं, बहुत ही ज़्यादा हौलनाक डिटेल्स हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर, रियासत पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास ताकत नहीं है, उनके साथ ताकतवर क्या करें। आज की डिटेल्स जो है, यकीनन आप भी जब सुनेंगे, ये हौलनाक डिटेल्स हैं, बहुत अफसोसनाक डिटेल्स हैं। तो सबसे पहली जो खबर सामने आई, वो खबर बहुत ही आम से अंदाज में सामने आई कि एक लड़का था 17 साल का, उसका आईडी कार्ड भी मौजूद नहीं है, एफआईआर में उसका नाम भी नहीं लिखा गया, उसके वालिद का नाम भी नहीं लिखा गया, इवन उसका एड्रेस भी नहीं लिखा गया। पहली एफआईआर सामने आई, उसमें लड़के के बारे में कोई डिटेल्स नहीं थी। कहा कि लड़के की गाड़ी से टक्कर हुई, दो लड़के जो है उनकी जान चली गई। लेकिन जब इसकी डिटेल्स सामने आई हैं तो ये डिटेल्स बहुत हौलनाक हैं, बहुत ही अफसोसनाक डिटेल्स हैं। हम इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। फैसल अब्बास खर का कहना है कि इत्तलात के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेटे ने रात 1:30 का वक्त था, सेक्रेटरीट के मेट्रो स्टेशन के करीब जो है दो बच्चियों को कुचला। पुलिस पहुंच गई, मगर बिगड़े नवाब को गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर थोड़ी देर बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ भी जाए वकूआ पर पहुंच गए। इनके मुताबिक जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उन्हें डेफिनेटली कॉल की गई, उनके बेटे के बारे में जब मालूम हुआ तो वो भी वहां पर जाए वकूआ पर पहुंच गए। और यहाँ जो अफसोसनाक चीज सामने आने वाली है वो आप सुने। और इत्तलात के मुताबिक बच्चे को घर भेज दिया गया। हैरान कुन तौर पर 15 से 20 मिनट गुजर गए, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, अस्पताल लेकर जाया गया तो दूसरी बच्ची भी दम तोड़ गई। यानी कि दूसरी बच्ची ने हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दम तोड़ा, वो वहां पर जिंदा थी। लेकिन 15 से 20 मिनट गुजर गए, जाए वकुआ के ऊपर वहां पर क्या होता रहा, क्या स्टोरी बनाई जाती रही, उस बच्ची की जान क्यों नहीं बचाई गई। एम्बुलेंस भी 15-20 मिनट के बाद पहुंची, और बच्ची जो है डेफिनेटली जब एम्बुलेंस वहां से पहुंची, वहां से हॉस्पिटल का रास्ता भी है, वहां पहुंचने के बाद दूसरी बच्ची ने दम तोड़ दिया। इस अरसे के दौरान वो जिंदा रही, लेकिन 20-15 मिनट रोड के ऊपर पड़ी रही। आखिर वहां पर क्या किया जाता रहा। यूं बिगड़े नवाब की गिरफ्तारी रात के 4 बजे के बाद अमल में लाई गई, और वो भी फरमाइशी गिरफ्तारी, यानी गिरफ्तारी लाई गई लेकिन फरमाइशी गिरफ्तारी थी। अब इसके ऊपर मरियम नवाज खान बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने भी कुछ डिटेल्स दी हैं। इन्होंने फैसल अब्बास खर की इस ट्वीट के ऊपर कुछ ट्वीट किया है, कुछ इन्होंने डिटेल्स दी हैं। ये डिटेल्स भी बहुत अफसोसनाक हैं। इनका कहना है कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेटे से जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ तो वो तनहा नहीं था। अब बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है। पहले कहा गया ये लड़का गाड़ी में बिल्कुल तनहा था, ये भी सामने आया कि ये स्नैपचैट की वीडियो बना रहा था, और ये जो है ड्रिफ्टिंग कर रहा था। इतनी बड़ी गाड़ी, इसके पास लैंड क्रूजर V8 थी, बड़ी गाड़ी है, उसके ऊपर ड्रिफ्टिंग की जा रही है रात के 1:30 बजे, और साथ में स्नैपचैट की वीडियो बनाई जा रही है। यानी कि इसकी नजरें मोबाइल के ऊपर थी और ये सारी की सारी जो है वीडियो बना रहा था। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेटे से जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ तो वो तनहा नहीं था। अब खबर सामने आई है कि वो तनहा नहीं था, बल्कि दो दोस्त भी हमराह थे। पुलिस ने जज साहब के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि वो जज का बेटा है। अब जब ये एक्सीडेंट हुआ तो यहां पर मरियम नवाज खान के मुताबिक वहां पे दो लड़के उसके साथ गाड़ी में मौजूद थे। जब एक्सीडेंट हुआ, पुलिस पहुंची तो लड़के ने कहा कि मैं जज का बेटा हूं, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। और जस्टिस आसिफ मौका पर खुद पहुंचे, बेटे को घर भेजा, उसके दोस्तों को भगाया और कमजोर एफआईआर के बाद सुबह बेटे को पुलिस के हवाले किया। नज़ीर, आप इस बात से आप अंदाजा लगाएं, उसके बेटे के जो दोस्त थे उन्हें एफआईआर से निकाला गया, उन्हें मंजर से गायब किया गया। ये सब कुछ वहां पर हुआ। एक जानिब कहा गया कि वहां पर लड़की जिंदा थी जब ये वहां पर पहुंचे हैं, और वहां पहुंचने के बाद अब स्टोरी क्या सामने आ रही है कि इन्होंने अपने बेटे के दोस्तों को वहां से गायब किया, बेटे को घर भेजा, एक कमजोर एफआईआर दर्ज की। इस सारी कहानी के बीच में वो लड़की जिंदा थी, उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन किस कदर ज्यादा अफसोस की बात है कि उसकी जान पे तवज्जो तक नहीं दी गई। अपने बेटों को बचाने के लिए क्या किया जाता रहा वहां पर। नज़ीर, ये मुबैना तौर पर है, मरियम नवाज ने रिपोर्ट किया है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर जो चीज सामने आ रही है वो ये चीज है। बाकी दोनों दोस्तों का एफआईआर में तस्करा है, न पुलिस ने किया। दोनों दोस्तों का एफआईआर के अंदर तस्करा ही नहीं है। अहम बात यह भी है कि जिस वक्त जज साहब मौके पर पहुंचे, एक लड़की दम तोड़ चुकी थी जबकि दूसरी की सांसें चल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस ताखीर से आने की वजह से दोनों वफात पा गई। लेकिन जज साहब ने अपने बेटे को फरार कराकर मामला संभालना बेहतर जाना। लड़कियों का क्या था, चल बसी।
نظیر یہ کس قدر زیادہ افسوسناک بات ہے. اس بات سے آپ اندازہ کریں اس گھر کی ان لڑکیوں کی جو فیملی ہوگی, ان کے گھر والے ہوں گے, ان پر کیا بیت رہی ہوگی, کیا گزاری ہوگی. یہ پاکستان کے اندر عام سا کلچر, اس ریاست کے اندر اب یہ عام سا کلچر ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کو, بے بس کو, مجبور کو, غریب کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. یعنی کہ لڑکی کی جان بچانا بھی گوارا نہیں کیا گیا. اسرار احمد راجپوت کا لکھنا ہے, یہ کرائم رپورٹر ہیں, بہت ہی کریڈیبل ہیں, ان کا لکھنا ہے ایک سورس نے رابطہ کیا اور کہا کہ جس رات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے 16 سالہ بیٹے, اب ان کی ایج سامنے آ رہی ہے, 16 سالہ بیٹے ابوذر ریکی نے V8 لینڈ کروزر میں ڈرفٹنگ کرتے ہوئے 2 نوجوان لڑکیوں کو کچلا, اس رات اس کے ساتھ گاڑی میں کوئی لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی. اب یہ خبر نہیں سامنے آئی ہے, پہلے کہا گیا جو 2 دوست تھے, اب سامنے آ گیا کہ وہاں پر 2 دوست کی جگہ ایک لڑکی بیٹھی تھی. مگر میں نے سورس کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اگر لڑکی ساتھ بیٹھی ہوتی تو پولیس لازمی اس کا ذکر کرتی مقدمہ میں, جس پر سورس ناراض ہوا اور فون بند کر دیا. سورس ناراض ہو کہ اس نے فون بند کر دیا. ایک خبر ناظرین یہ بھی سامنے آ رہی ہے مبینہ طور پر اب جو ہے کہ یا 2 دوست تھے یا ایک لڑکی گاڑی میں موجود تھی, یعنی کہ وہ گاڑی میں اکیلے نہیں تھے. اس کے بعد اس کو ہٹ کیا گیا. ناظرین اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ لڑکی کی فیملی اس وقت کیا کر رہی ہے, ان کی کیا ڈیٹیلز اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا. اس لڑکی کا جو بھائی ہے وہ جو ہے موقع پر پہنچا, اس نے فون کیا, آگے سے پولیس نے فون اٹھا کے کہا کہ آپ کی سسٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. وہ اس جائے وقوع پر پہنچا, یعنی جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پہ اس لڑکی کا بھائی پہنچا. اس لڑکی کے بھائی نے بار بار ایک سوال اٹھایا. اس نے کہا کہ جو CCTV فوٹیج ہے وہ مجھے دکھائی جائے کہ ہوا کیا ہے. پولیس نے کہا کہ جو کیمرہ یہاں پر لگا ہے یہ جو ہے روٹیٹ کرتا ہے, 360 ڈگری پہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا کیمرے کا رخ جو ہے دوسری جانب تھا, تو لڑکے نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے دوسری جانب تھا, لیکن کیمرہ مڑ کے دوبارہ تو اس سائڈ پہ آیا ہوگا, اس وقت کیا حالات تھے مجھے وہ دکھا دیں. لیکن انہیں CCTV فوٹیج فراہم نہیں کی گئی. انہیں وہاں پر کھڑے ہوئے کہا گیا کہ کیمرے کے اندر اس سین کو جو ہے ریکارڈ نہیں کیا جا سکا. ناظرین یہاں پر زائدہ راؤ نے ڈیٹیلز دی, ان کی فیملی سے جا کر ملی ہیں, ان کی فیملی کی کیا ڈیٹیلز ہیں, انہوں نے کیا بتایا. زائدہ راؤ کو کہنا ہے کہ سب سے پہلے فیملی نے کہا کہ ہمیں CCTV فوٹیج نہیں دی جا رہی, ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے میڈیا سے التجا کی ہے, درخواست کی ہے, ریکویسٹ کی ہے کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے, زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے, چونکہ انہیں انصاف نہیں مل رہا. 2 لڑکیوں کی ڈیتھ ہوئی لیکن FIR 1 درج ہو رہی ہے, یہ اس کی گھر والوں نے بتایا زائدہ راؤ کو. اور یہ زائدہ راؤ کا بیان کرنا ہے کہ 2 لڑکیوں کی ڈیتھ ہوئی لیکن FIR 1 درج کی گئی ہے. گھر والوں نے کہا, فیملیز نے کہا کہ ہم دونوں FIR الگ الگ درج کرنا چاہتے ہیں, اس میں ڈیٹیلز بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں. جو ڈیٹیلز ان کے سامنے آئی ہیں وہ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ FIR جو ہے وہ الگ الگ درج کی جائیں. لیکن پولیس کا کیا کہنا ہے, اور یہاں پر جو زائدہ راؤ کا کہنا ہے کہ کچھ کرائم رپورٹر اور پولیس کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, ان کا کہنا ہے کہ دوسری FIR درج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یعنی پولیس کا کوئی ارادہ نہیں کہ دوسری FIR درج کی جائے, اسی FIR پر کیس کو ٹریٹ کیا جائے گا جو FIR درج کی گئی. نظیر وہ FIR کیا ہے, اس FIR کے اندر نہ لڑکے کا نام ہے, نہ اس کی ولدیت ہے, نہ اس کا ID کارڈ کا نمبر ہے, نہ اس کی ایج ہے. اسی FIR کے اوپر کیس کو ٹریٹ کیا جائے گا. فیملی سے لڑکی کی فیملی نے رابطہ کیا, کس طرح رابطہ کیا گیا, ڈائریکٹ رابطہ نہیں کیا گیا. یہاں پر زائدہ راؤ کا کہنا ہے کہ فیملی نے کہا کہ ڈائریکٹ رابطہ تو کسی نے نہیں کیا جب انہوں نے سوال اٹھایا, لیکن SHO کے ذریعے رابطہ کیا گیا کہ وہ دعا اور جنازہ کے لیے آنا چاہتے ہیں, لیکن جنازہ پر تو کوئی نہیں آیا, شاید ان کے رشتہ دار آئے تھے. یعنی کہ لڑکا جو تھا اس کی فیملی کی جانب سے, جج آصف کی فیملی کی جانب سے ان کے رشتہ دار وہاں پر جنازے میں گئے, شاید وہ کوئی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں, لیکن فیملی کا کہنا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے, لیکن فیملیز نہیں چاہتی کہ معاملہ رفع دفع ہو. ہم کیس کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں اور بار بار میڈیا پر ہائی لائٹ بھی کریں گے. ہم سارے پوائنٹس اکٹھے کر رہے ہیں, دونوں فیملیز مل کر رہے ہیں. بچے کا ID کارڈ نمبر FIR میں کیوں درج نہیں کیا گیا, جبکہ ہماری بچیوں کے ID کارڈ نمبر بھی FIR میں درج کیے گئے ہیں. نظیر یہ واقعہ ہے, یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. ابھی تک فیملیز کو صحیح سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. وہ جو مطالبات کر رہے ہیں نہ تو انہیں CCTV فوٹیج فراہم کی جا رہی ہے, ان کے مطابق زائدہ راؤ کا کہنا ہے کہ وہ 2 FIR درج کرنا چاہ رہے ہیں, یہ FIR بھی درج نہیں کی جا رہی. ان کا کہنا ہے کہ لڑکے کا ID کارڈ نمبر, اس کی ایج FIR کے اندر مینشن کی جائے, یہ بھی مینشن نہیں کی جا رہی. ان کا کہنا ہے کہ ہم کیس کو پرسیو کریں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن وہاں سے ڈیفینیٹلی دباؤ آتا ہے, ایک کے بعد ایک چیز آئے گی. پہلے آرام سے پیار سے بات کی جائے گی, وہ نہیں ہوگا تو فیملیوں کو دبایا جائے گا, پریشر ڈالا جائے گا, کہیں نہ کہیں پر معاملے کو رفع دفع کیا جائے گا. بہت کچھ ہے جو کہ سامنے آئے گا, اور یہ ساری افسوسناک چیزیں ہیں. نظیر یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک چیزیں ہیں. اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان کی ریاست میں
یہ واقعات بہت ہی معمولی بن گئے ہیں، بہت ہی معمولی۔ ایک خبر میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، یہ خبر بھی حالیہ خبر ہے۔ نون لیگی سینیٹر کے زیر استعمال ویگو سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے، لیکن کس طرح سے ہوا ہے؟ غیر قانونی اسلحہ اسلام آباد پولیس نے اس وقت نون لیگی سینیٹر ناصر بٹ کی ویگو سے برآمد کیا جب ان کے ڈرائیور نے لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سواروں کو سرینا ہوٹل کے سامنے ہٹ کیا۔ دونوں شہری شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیے گئے۔ ناصر بٹ کے ڈرائیور کو تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا۔ حکومتی شخصیات قانون شکنی میں ملوث ہونے کے باوجود دڑلے سے گھومتی ہیں، جبکہ شہریوں کے خلاف انہی کی حکومت سخت ایکشن لے رہی ہے۔ ناظرین، یہ حالات ہیں، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پاور ہے، اس سے پوچھے نہیں جاتا۔ گاڑی نے ہٹ کیا، ہٹ کے بعد وہاں سے غیر قانونی اسلحہ وہ برآمد ہو گیا، لیکن یہاں پر نہ کوئی سوال اٹھے گا، نہ معاملہ سامنے آئے گا، سب کچھ رفع دفع ہو جائے گا، دب جائے گا۔ یہ ناظرین پاکستان کے حالات ہیں، یہ بہت افسوسناک ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔